बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरगूब बनहाली शख्सियत फ़न, तहरीर आवाज़ फ़ारूक शाहीन। पेशकश इदारे तहक़ीक़ व अदब जम्मू व कश्मीर। दोस्तों, ये चैनल करो सब्सक्राइब तो बेल आइकन दबाइजो ताकि तह मिलन ताज़ बताज़ वीडियो। खतई चनाब जम्मू कश्मीर सह इलाक़ युस बेपनाह कुदरती जमाल सत माला माल छु। यह सह इलाक़ यमिच त्रेश कशरन 14वीं सदी पे कशर ज़बान हंदिस सूरतस मज सगनावान आमज तो आज अत आगरस कत नागराद तो कल बनित बिन बिन इलाकन दद चलरावान। कशर ज़बान हिश बारस तो ज़बान हुंद बोल बोश छु अत खतस ज़ाफ़रानी खुशबुई हेत पन बास बोर जोर शोर सान दिवान। ये आमा अब्दुर्रहीम रसा जावेदनी ही बहली पाई शायर तो इलम तिम नगम गंग्रवित आमद यम आज सनिस लाशूरस मज गूंजान। अथ खतस मज जाय कशर ज़बान हिंद मुमताज़ शायर, मुहक्किक, तर्जुमकार, नकाद, इलम तो इस्लामी स्कॉलर मरगूब बनहाली 5 मार्च 1970 ईस्वीस मज यम जाय बनहाल किस बनकूट गामस मज 8 वर्ष वंस मज गुजरियाय यमन वालिद खतीजा बेगम। 14 वर्ष वंस मज गुजरियाक बाब साहब यमन ख्वाजा असदुल्ला गिरी नाव ओस। यथ पे बनिया यम दुरी यतीम। यहुंद असली नाव छु गुलाम अहमद गिरी। लॉक्च वंस मज पेयक गर्ज तमाम जिम्मेदारी संभालने। अल्लाह ताला कोरनक हिम्मत तो हौसला अता। यमो हर न हिम्मत गर्चो जिम्मेदारियों बावजूद थोक पन तलीमी सफर जारी। मैट्रिक करने पत सपद यम महकमे तलीमस मज बहसित वस्ताद तैनात। अथ असनास मज सपुद यहुंद खंदर अमे गाम किस अकिस बा असर तो फजिल वस्ताद अलहाज मौलवी गुलाम अहमद साहब कोर सत यस सठी शरीफुल नफ्स खातून छे। अलहाज मौलवी गुलाम अहमद साहबस ओस मरगूब साहब जहन तो गोडनेथै पुर अंदाज। दरअसल मरगूब साहब जदो अजदाद कशीर हिंद ईसमित यम सिख दौरस मज बनहाल जलाय वतन करना आमद। डोलवाल, रसा जावेदनी तो गिरी ही खानदान कशीर ईसमित यमो तवारीखस मज पन नकूश त्रमित यमो कशीर तो कशीर नेबर रोजित आबियरी करमज। मरगूब साहबन खानदान सफा कदल पे बनहाल तोरमुत 4 नस्ल गुजरित यह खानदान वापस कशीर वातान। मरगूब साहबनिस खानदानस मज ओस इलमी तो दीनी माहौल गोड़ पे मौजूद। तिहिंद बुड़बब हबीबुल्लाह इंतहाई इबादत गुजार शख्स यम फारसी शनास बहसित वस्ताद पेश इख्तियार करने पत गई मरगूब साहब डिप्लोमा इन टीचिंग पेशवराना तरबियत प्रावन खतर बदरवा। चूंकि तिम सठी मेहनती गोडनकसी वरियस मज कोरुख डिप्लोमा अलाव मुंशी फाजिल इम्तिहानस मज गोडनिच पोजिशन हासिल। तम वक्त तथ इदारस ख्वाजा गुलाम रसूल आज़ाद सरबराह यम पत रियासतिक नामवर महर तलीम तो महकमे तलीमिक नज़्म आला डायरेक्टर सद हैसियत सबकदोश गए। आज़ाद साहब सपद यहज अदबी कविश वुचित सठा खुश तो यमन रूद विज विज हौसला अफजाई करान। यहज हौसला अफजाई किन लोग युंद फन तो वथबो लबने। अत दौरान सपद युंद मुलाकात रियासत किस नामवर शायर रसा जावेदनियस सत यम तम वक्त बदरवा किस हाई स्कूलस मज बहसित फारसी वस्ताद तैनात। रसा जावेदनी सदिस सोहबतस मज रोज यमन तख्लीकी कविश फलान तो फाफलान यमन मीज रच तरबियत यम किन यमन पन्निस फनस पे एतमाद हुरने लोग। अम पत कोर मरगूब साहबन बहसित प्राइवेट उम्मीदवार सद हैसियत FA पास तो BH डिग्री तक हासिल। तम पत कोरुख B.Ed करने पत कोरुख कश्मीर यूनिवर्सिटी हंदिस फारसी शोबे पे फारसीस मज MA। यमो कर जुमलान तो टठियार कन हाई स्कूलन मज बिन बिन वक्तन मज बहसित हेड मास्टर कम। अम पत कह कल बनियाई महज 15 वर्ष वंस मज तहसील एजुकेशन ऑफिसर तो रूद अत ओहदस पे वारियास कालस तैनात। 1969 ईस्वीस मज सपद मरगूब साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी हंदिस फारसी शोबस मज बहसित लेक्चरार मुंतखब। अत ओहदस पे कर तिमो 10 वरियन कम। अत शोबस मज कर यमो प्रोफेसर शमसुद्दीन अहमद, प्रोफेसर रहमान राही तो प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता सत इल्मी तो अदबी कारनामा। अत दौरान लियोख तिमो कश्मीर में फारसी अदबियात की तारीख 1329 ता 1555 ईस्वीस ताम उनवानस तहत अख ज़ख़ीम तहक़ीक़ी
مقالہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تِمن PhD ڈگری حٲصِل سپٕز تہٕ یِم بنیٛاے اَمہِ شوبٕکۍ گۄڈنِکۍ PhD ڈگری ہولڈر. یہِ مقالہٕ لیوٗکھ تِمو پروفیسر شمس الدین احمد سٕنٛزِ نگرٲنی منٛز یتھ زبردست پذیرٲیی حٲصِل سپٕز. اَمہِ پتہٕ سپٕدۍ یِم کشمیٖر یونیورسٹی منٛزٕے سینٹر آف ایشین سٹڈیٖزس منٛز بحث ریڈر منتخب. اَمہِ پتہٕ گٔیہِ یِم کشمیٖر یونیورسٹی ہٕنٛدِ کٲشرِ ڈپارٹمنٹٕکۍ سربراہ منتخب. پننہِ محنتہٕ تہٕ شوقہٕ کِنۍ سپٕدۍ یِم کٲشِر زبانہٕ ادبہٕ کِس اہم مقامس پٮ۪ٹھ فٲیض گژھنس منٛز کامیاب. تقریٖبن 35 ؤرین پنٕنۍ فرٲیض انجام دِنہٕ پتہٕ سپٕدۍ یِم 1997 منٛز سبکدوش. یِہنٛز نگرٲنی منٛز کوٚرُکھ درجن واد طٲلبہِ علمو کٲشرِس زبانو ادبس منٛز PhD ڈگری حٲصِل. کشمیٖر یونیورسٹی منٛز یِمن شوبن سۭتۍ مرغوب صٲب منسلک روٗدۍ تتہِ ترٲو تِمو پننہِ کامہِ ہٕنٛز زبردست چھاپ. علمی تہٕ ادبی اعتبار اوس یہِ دور تِہنٛزِ زندگی ہُنٛد سٮ۪ٹھٕے اہم دور. اتھ دوران لیکھۍ تِمو ہتہٕ بٔدۍ مقالہٕ تہٕ کۭژٕ کِتابہٕ کریکھ تصنیف. پننیو شعری تخلیقاتو سۭتۍ کوٚرُکھ کٲشِر زبٲنۍ اوبیر گوبیر تہٕ وسعت عطا. تحقیق تہٕ تنقیٖدٕ خٲطرٕ کریکھ وتہٕ ہموار. تِمو یِم کِتابہٕ تصنیف یا ترتیٖب دِژمٕژ چھےٚ تِہُنٛد فہرست چھُ یِتھ کٔنۍ: قلیٖلہ دمن عالمی شہرت یافتہٕ عربی تہٕ فارسی دٔلیٖلن ہُنٛد کٲشُر ترجمہٕ کلچرل اکیڈمی پبلِکیشن 1975. پرتوستان گۄڈنِچ شعرٕ سومبرن 1976. مرغوب تھیوری کٲشرِس املاہس تہٕ رسم الخطس متعلق نظریہ کشمیٖر یونیورسٹی پبلِکیشن 1962. غالب پروفیسر مجیب سُنٛد انگریزی مانوگرافُک کٲشُر ترجمہٕ ساہتیہ اکیڈمی پبلِکیشن 1965. کٔشیٖر بالہٕ اپارِ صوبے جوٚم کٮ۪ن کٲشرٮ۪ن بسکِن ہٕنٛز ثقافتی تاریخ کشمیٖر یونیورسٹی پبلِکیشن 1989. رسا جاویدنی اردو تہٕ کٲشرِس شٲعرِ سٕنٛز زندگی تہٕ کارنامن پٮ۪ٹھ مانوگراف ساہتیہ اکیڈمی پبلِکیشن 1992. سروجنی نایڈو بُلبُلہِ ہِنٛد سروجنی نایڈو سٕنٛز زندگی تہٕ کارنامن پٮ۪ٹھ پدمنی سین گپتا سٕنٛدِ انگریزی مانوگرافُک کٲشُر ترجمہٕ ساہتیہ اکیڈمی پبلِکیشن 1993. قاضی نظرُل اسلام بنگال کِس بٲغی تہٕ انقلٲبی شٲعر سٕنٛز زندگی تہٕ کارنامن پٮ۪ٹھ گوپال حالدار سٕنٛدِ انگریزی مانوگرافُک کٲشُر ترجمہٕ ساہتیہ اکیڈمی پبلِکیشن 1993. بیادِ امیٖن خواجہ محمد امیٖن بس سٕنٛز زندگی ہُنٛد تذکرٕ اقبال اکیڈمی پبلِکیشن 1994. خزیٖنے امیٖن أمِس عاشقِ اقبال سٕنٛز زندگی 55 ؤرشہِ زندگی منٛز زیرِ مطالعہ روزمژن تصنیفن ہُنٛد حٲصِلہِ مطالعہٕ اقبال اکیڈمی 1996. خواجہ غلام رسول کامگار کشتواڑ کِس مشہوٗر کٲشِر تہٕ اردو ادیب سٕنٛز زندگی تہٕ کارنامن پٮ۪ٹھ مانوگراف ساہتیہ اکیڈمی 1997. عامہ عبدالرحیٖم بانِحال کِس گۄڈنِکِس اہم شٲعرٕ سٕنٛز زندگی تہٕ کارنامن پٮ۪ٹھ مانوگراف ساہتیہ اکیڈمی پبلِکیشن 1998. ولی اللہ موٚت بڈگام کِس مشہوٗر کٲشرِ شٲعرٕ سٕنٛز زندگی تہٕ کارنامن پٮ۪ٹھ مانوگراف ساہتیہ اکیڈمی پبلِکیشن 1999. قدیٖم کٲشُر کلامِ شیخ العالم سٕنٛدِ ہماگیٖر ثقافتی تہٕ لسٲنی پس منظر سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسور 2001. کلامِ اقبال کے روحانی فکری و فنی سرچشمے مقالات 2004. آدم گری اقبال علامہ اقبال سٕنٛدِ نظریات تہٕ فنی نقادن پٮ۪ٹھ مقالات 2004. انہار شعبے کشمیری 10 خاص نمبر 1966 تا 1997 یِمن منٛز شیخ العالم نمبر، گریرسن نمبر، محمود غمی نمبر، نعتیہ ادب نمبر، مشرقی شعریات نمبر وغیرہ. شاعری پروفیسر مرغوب بانحالی صٲبن کوٚر پننہِ ادبی زندگی ہُنٛد آغاز عامہ عبدالرحیٖم تہٕ رسا جاویدنی سٕنٛدِس پُرفضا ماحولس منٛز. یِمن دۄشوٕنی شٲعرن ہٕنٛدۍ نغمہٕ ٲسۍ خطے چناب کِس پُرفضا ماحولس منٛز گوٗنجان تہٕ یِمے نغمہٕ ٲسۍ مرغوب صٲبنِس لاشعوٗرس منٛز گتہٕ گیوٗر کران. سکوٗلی تعلیٖمہِ دوران یتیٖمس متعلق پنُن گۄڈنیُک شعر لیکھِتھ سپٕدۍ یِم پٲنۍ پانے ادبی حلقس منٛز متعارف. ییٚلہِ رسا جاویدنی یِہُنٛد یہِ شعر بوٗز: نٹھ وۄتھان عرشے عظیٖمس اوٚش چھُ ییٚلہِ ہاران یتیٖم ظٲلِمن ہٕنٛز ژنٛجہِ کھی کھی کُس سنا ژھاران یتیٖم. تِم سپٕدۍ مُتٲثر. مرزا عارف صٲبن کوٚرہکھ ڈیکس بوسہٕ ییٚلہِ تِم سرینگرٕ پٮ۪ٹھ پیٖر پنچال عبوٗر کٔرِتھ بانِحال وٲتمٕتۍ ٲسۍ تہٕ مرغوب صٲبنہِ زبٲنۍ یہِ شعر بوٗزِتھ آیہِ ولسنس. چوٗنٛکہِ مرغوب صٲب ٲسۍ پانہٕ تہِ لۄکچارسٕے منٛز یتیٖم سپٕدمٕتۍ اَوٕ کِنۍ چھِ اتھ شعرس منٛز سۄ دگ تہِ ظٲہِر تِکیازِ اتھ منٛز چھُ تٔمِس پنُن تجرُبہٕ شٲمِلِ حال تہٕ شعر چھُ براہ راست دِلہٕ وُزیومُت یُس پنُن شُد تہٕ شاف جذبہٕ ہٮ۪تھ تھنہٕ پیومُت چھُ. دراصل چھُ یہِ شعر تٔمۍ سٕنٛز
نظم نالہٕ منٛز نِنہٕ آمُت یَتھ منٛز سُہ پننہِ زندگی ہٕنٛدۍ حالات درشاوان چھُ. یِتھ پٲٹھۍ لوٚگ تٔمۍ سُنٛد فنہِ شعر پھمپھلنہِ تہٕ وارٕ وارٕ ہیوٚت تِمو مُشٲعرن منٛز شرکت کرٕنۍ. تِم ہیٚتۍ غزل تہٕ نعت لیکھٕنۍ. اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کٔر تِمو رِیاستی مُشٲعرن منٛز تہِ شرکت ییٚمہِ سۭتۍ تِہُنٛد حوصلہٕ بڑیو. بڑٮ۪ن تہٕ بُزرگ شٲعرن ہٕنٛدِس صحبتس منٛز روٗزِتھ لوٚگ تِہُنٛد شعری تجرُبہٕ پختگی پراونہِ. فارسی زبان و ادبُک گہرٕ مُطالعہٕ کِنۍ گٔیہِ تِم سٕنٛدِس کلامس منٛز فارسیٕچ آمیزش دٲخل مگر وقتس سۭتۍ سۭتۍ لٔج تِہنٛدِس کلامس منٛز تحدٲری ہُرنہِ. کٲشرٮ۪ن محاورن تلمیحاتن تہٕ استعاراتی ورتاو کِنۍ گوٚو تِہنٛدِس کلامس منٛز گۄبیر پٲدٕ. تِہنٛز شٲعری زبان چھےٚ سادٕ عام فہم تہٕ ویوٕنۍ. سۭتۍ سۭتۍ گٔیہِ تِم اعلیٰ جمٲلیٲتی آگٲہی مسٲیلو تہٕ حقیٖقژو نِش زٲنیاب سپدان. یِہوے چھُ وجہ زِ پرتوستان آو بارسس یتھ ساہتیہ اکیڈمی طرفہٕ ایوارڈ تہِ دِنہٕ آو ییٚمہِ کہِ بارسس یِنہٕ سۭتۍ ادبی حلقن منٛز ہلچل پٲدٕ سپٕز. منفرد تجرُبہٕ یتھ منٛز پننہِ سرزمینہِ ہٕنٛز خۄشبٲیی لفظیات ماحول استعارٕ تشبیہ ترکیبہٕ جاے شیٖرتھ تِہُنٛد ذوقِ جمال ولسِتھ یِوان چھُ. یہِ فن چھُ تمہِ فنٕچ ترجمٲنی کران یتھ کۭتۍ جہات چھِ. یِمن جہاتن أنٛزۍ مٔنٛزۍ گژھنُک فن چھُ مرغوب صٲبنٕے بِتُر تِکیازِ یِم جذبے عشقہٕ سۭتۍ سرشار چھِ تتھ عشقس چھِ عقیٖدت ڈٔکھِس. سُہ عشق چھُ حقیٖقی محبوٗبس طواف کران. سُہ عشق چھُ لافٲنی لازوال تہٕ لامثال. تتھ عشقس چھُنہٕ کانٛہہ جورٕ. سُہ عشق چھُ ہمیشہٕ پوشوُن زنٛدٕ تہٕ جاوید. سُہ عشق چھُ معتبر تہٕ قٲبلِ صد احترام. تمہِ عشقُک اعجاز چھُ پزر حقیٖقی تہٕ اصلی آسُن. تٔمۍ سُنٛد فن چھُ فنِ عشق بنان. امہِ کِس پس منظرس منٛز چھےٚ اسلٲمی تٲریٖخ عشقٕکۍ عظیٖم واقعات تہٕ وٲرِدات تہٕ انسٲنی تٲریٖخٕکۍ ستم تہٕ علم تہٕ پوشوٕنۍ واقعات تہٕ پنُن گاہ ژھٹان. لفظن ہُنٛد جود زبردست استعاراتی ورتاو ترکیبہِ وٹنُک ول ابہام تہٕ تٲثیٖر پٲدٕ کرنُک وتیرٕ چھُ منمون تہٕ ولساوان. شٲعرس چھُ بے زوٗ چیٖزن زوٗ عطا کرنُک فن بدس آسان تہٕ سُہ چھُ تِمن چیٖزن اتھِ کامہِ کرناوان یِمن نہٕ زوٗ تہٕ پیکرٕے چھِ آسان. اتھ فنس منٛز چھُ مرغوب صٲب مٲہِر درٛٲنٛٹھۍ گژھان. مثلاً پرتوِس تانہ بنٲوِتھ مۄختہٕ چھُکراوُن چھُ فن. شبنمِس تانہ ڈُوِتھ افتاب سوٚمبراوُن چھُ فن. وۄزملِس تانُک تذبذب رقص کرناوُن چھُ فن. زوٗنہِ ہٕنٛدِس بنجرس منٛز تاپھ وۄپداوُن چھُ فن. ٲنہٕ أنٛدرٕچ کتھ تُلِتھ ابہام دٔچھناوُن چھُ فن. منٛز سرابن سُنٛزلہِ پیٚتہِ پوش نقشاوُن چھُ فن. پوشہٕ ٹوٗرا شوٗژ کٕتہٕ سۭتۍ اسناوُن چھُ فن. روشہٕ ہوٚت وُچھ پوشہٕ تُلہِ چھُ سۭتۍ کُملاوُن چھُ فن. فن چھُ تجرُبہٕ چٮ۪ن غلافن منٛز ولُن ذوقے جمال. بارسس نٔو زٮ۪و أنِتھ احساس لفظاوُن چھُ فن. آزرس تھٮ۪کنوومُت شاہکار منٛدچھاوُن چھُ فن. تازٕ رجحانہ خلیٖلن پٲٹھۍ پرٛزناوُن چھُ فن. نِندٕرِ پرویزس پُہُر وہمُک بُچھان ہاوُن چھُ فن. اتھٕ فرہاد سٕنٛدۍ دٔسۍ بال ستراوُن چھُ فن. ییٚمہِ کلام نِش مُتٲثر سپدِتھ لیوٗکھ علی محمد شہباز صٲبن میٹھِ رَوُن ٲس کیٛاہ تٲجِب چھُ نابٕدۍ پھٔلۍ وٕچھِتھ ٹٮ۪ٹھوَنُک تلہٕ خابہٕ چٮ۪تھ چٮ۪تھ ٲس مٔدراوُن چھُ فن. مطلب چھُ واضح زِ پننہِ اسلوٗبہٕ سۭتۍ بیاکھ مُتٲثر کرُن چھُ کمال. پرتوستانس متعلق تِہُنٛد یہِ واضح انکشاف چھُ قٲبلِ داد زِ سام کارو راتہٕ مۄغلِستان ژھار میون فن چھُ پرتوستانُک سفر. پرتوستان چھُ خۄد پانہٕ اکھ استعارٕ یُس گاش درچھاوان چھُ. گاش چھُ پانہٕ جمال تہِ تہٕ جلال تہِ. راتہٕ مۄغل چھُ انہِ گٹُک متلٲشی. وٕچھتو ییٚتہِ چھُ راتہٕ مۄغلِستانٕچ ذِکِر. ییٚتہِ راتہٕ مۄغلٕے یٲتۍ روزان چھِ. سراسر انہِ گوٚٹ شہر. یِم گٹہٕ پچھن عاشق چھِ. یِم جہالتٕکۍ تہٕ نابیٖنٲیی ہٕنٛدۍ ٲیٖنہٕ دار چھِ. پرتوستانُک سفر کرن وٲلِس صٲحبِ نظر سُنٛد جُرت چھُ مۄلوُن لایق یُس گٹہٕ پچھن نوٗرٕ سٔرِ کرُن چھُ یژھان تہٕ اتھ منٛز کامیٲبی ہُنٛد جنڈٕ لہرٲوِتھ ثٲبت دِوان کٔرِتھ زِ حق چھُ ٲخٕر فتح یاب. مرغوبنہِ شٲعری ہُنٛد مُطالعہٕ تل چھُ ننان زِ تِم چھِ پختہٕ تجرُبہٕ کار. تِہُنٛد مُشٲہدٕ چھُ سنجیدٕ فنکار سُنٛد مُشٲہدٕ تہٕ تِہُنٛد مُطالعہٕ چھُ سوٚن. توٕ کِنۍ چھِ تِہنٛدِس کلامس منٛز ایرانی ہُنٛد ورتاو زگ تہٕ پرٛون نوٚن کڑان. وٕچھتو یتھ نوٗرٲنی بستی منٛز کمہِ گٹہٕ کارُک پرچم کھول. اکہِ طرفہٕ چھُ راتہٕ مۄغلِستانس منٛز پرتوستانُک سفر درٛٲنٛٹھۍ گژھان تہٕ بیٚکہِ طرفہٕ چھُ پرتوستان سُہ گاہ ژھٹان زِ بستی چھِ نوٗرٲنی سپدان.
اکھ چھُ انہِ گوٚٹ ؤٹِتھ گاش ہٮ۪تھ یِوان، بیٚکِس چھُنہٕ گاشی خۄش کران کینٛہہ. أتھۍ نزدیٖک نزدیٖک چھُ یہِ شعر تجرُبہٕ تہِ نوٚو دروازٕ کھولان. بے نوٗر آفتاب گوٚو ؤہیُت گٹو تہِ گاہ ژھٹُن. یتھ منٛز آفتاب بے نوٗر گژھنٕچ دٔلیٖل چھےٚ. آفتاب بے نوٗر گژھنہٕ سۭتۍ کڑِ انہِ گوٚٹ پٲنۍ پانے واش. یہِ چھِ قدرتی عمل، مگر گٹہٕ گاہ ژھٹنہِ چھِ کرامت میریکل. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حقیقی فنکار سُنٛد زمانُک ادراک آسُن، حالاتو واقعاتن پٮ۪ٹھ گہرٕ نظر آسٕنۍ، رِوٲژن تہٕ اقدارن ہٕنٛز آگہی آسٕنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس فنس نِخار عطا کران. تس چھُ باوتھ کرنُک منفرد اندازٕ. یہِ اندازٕ چھُ تسٕنٛدِس فنس منٛز ابہام تہٕ ورگہٕ باوتھ پراوان. سُہ یِم حالاتو واقعات پننہِ فن کہِ ذٔریعہٕ باوان چھُ، سُہ چھنہٕ اخبٲری رپورٹنگ تہٕ بِفرُک اظہار یا کتھ، بلکہِ چھےٚ تتھ منٛز تخلیقیت یا شعریت پنُن رنگ ژھٹان. مرغوب صٲب یِمن حالاتن منٛز پرٛتھیاو تہٕ یتھ دورس منٛز پننِس آبو تابس منٛز ٲسۍ، سُہ دور اوس پُر اشوب دور. کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو حالاتو کٔر سُہ صوٗرت اختیار زِ انسانس لرزیاو پنُن وجوٗد تام. زندٕ روزُن گوٚو محال، دۄہ دِشہِ کاربار گوٚو ٹھپ، انہِ گٔٹۍ وول نال، سڑکہٕ سبزٕ سنسان، ماتم دٲری گٔیہِ عام. افسردگی تہٕ مایوسی ہُنٛد اوٚبُر اوس کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس آسمانس نال ؤلِتھ. گولہِ، پیلٹ، بم تہٕ بندوٗق سپٕدۍ عام. رشتہٕ دٲری تہٕ دوستی لوٚگ شاف، دٔہ ژھٮ۪تَے سپٕز شہرو گام. یِتھٮ۪ن حالاتن منٛز یُس ادب تھنہٕ پیوٚو، سُہ سپُد مزاحمتی ادبہٕ کِس بابس منٛز درج. اتھ دورس منٛز سپٕدۍ نٔوۍ تجرُبہٕ. دگ، مایوسی، ماتم، ودُن، رِوُن تہٕ تناو بنیٛاو وُرُن تہٕ وۄتھرُن. خوابن تامتھ تن رتہٕ دٲوۍ تہِ چھِ تہذیٖبس زیٹھان نم. یتھ دورس منٛز آو نوٚو کلچر تہِ بارسس. بُزرگی عزت رچھُن گوٚو واریاہس حدس تام کم. کھڑ پیچی ہُنٛد راج گوٚو ختم. زٲلدٲری مۄکلیے، اکھ أکِس پٮ۪ٹھ روٗد نہٕ بروسے. پنٕنۍ بنیٛاے پننٮ۪ن نٕے دُشمن، دوس روٗد نہٕ دوس. ژکھ ترٲوِتھ ون چھے وقتٕچ درٕے. راہ چھا پانس کِنہٕ بیگانس. اسہِ پیوٚو بادم پھُلین شیٖن، تس دوٚد یادن ہُنٛد البم. مُفتٕے چھُکھ ژٕ تہِ واز پران، ژےٚ تہِ چھے خلقہِ خۄدایِچ ماے. نی ڈُوِتھ وفٲقۍ امام عارضی نفٲقۍ امٲرۍ. یُد ژٕ تھزر چھُکھ یژھان، مسلحت سۭتۍ بن پزٲرۍ. وُنہِ زان غنیٖمت یِم سوٗرژ، انسان وٮ۪ژھے گژھِ عام پگاہ. دَے زانہِ یہِ زر ما ڈوٚلہِ ییٚتی، لگہِ ہارِ بدل کیاہ تام پگاہ. ادٕ چھُکھ قٲتِل کس لگہِ پاے، ژے چھُے کُلہِ گنڈرس منٛز اول. مرغوٗل بانحالی صٲب چھِ اِسلافن ہٕنٛدۍ میٖراث رچھنٕکۍ آرزوٗ تھاوان. تِم چھِ تِم بختاوار رِوٲژِ ہٕنٛدۍ سِپاہ یتھ رِوٲژ پٮ۪ٹھ تِم بحثیتِ انسان، سُہ تہِ اشرف المخلوقات بٔنِتھ فٲیض چھِ. ییٚمیُک رٕژر، میچھر، عظمت تہٕ اُل عزمی دِلس سکوٗن، چشمن شہلت تہٕ کتھن کوتر چھِ پھٔلراوان. تِہنٛدِس فنس چھِ کلاسِکیت زو تہٕ جان، ییٚمہِ کِنۍ تِم بیٚیو شٲعرو نِش منفرد چھِ. تِم چھِ تِم کلاسِکی دورٕکۍ علم بردار یتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ مستحکم پژھ دٔرِتھ چھےٚ، سون عقیدٕ مضبوٗطی سان قدم جمٲوِتھ چھُ. تِم چھنہٕ کُنہِ خٕطچہِ حد بندی تام محدوٗد، بلکہِ تِہنٛدِ فنُک کینواس چھُ پوٗرٕ عالمس وِحت کران. تِمن چھُ بظٲہِر پرون خیال تازٕ بہ تازٕ پیش کرنُک ول بدس تہٕ پننہِ آیہِ پیش کرنُک طریٖقہٕ. ییٚلہِ تِم خیال تخلیق چہِ کۄندِ منٛز پٔیِتھ کھالان چھِ، نوِ تشبیح، نوِ پیکر، نٔے استعارٕ تہٕ ترکیب چھُ پنُن اوبروے پراونس منٛز شادمٲنی محسوٗس کران. اتھ زوردار طریٖقس منٛز پیش کرنہٕ خٲطرٕ چھُ تِم قرٲنی تلمیحاتن مدد منگان تہٕ سُرخرو سپدان. چھُنہٕ بجُز ایثار ممکن آبرو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. گۄڈٕ دِ مژھِ کھش ادٕ حقٕچ کر جستجوٗ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. حاملے قرآنُک چھُکھ مگر عاملے قرآنُک باس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پھُلیہِ توشان حسناتو دُنیا ژٕ پر، حسناتو فی الآخرت أتھۍ مٮ۪وٕ چھُ سر. بُلُن حظ آدمن وُنہِ نظرِ تل چھُم، بُلِتھ سفرس لگُن بشرس ازل چھُم. گنڈُن زنجیٖر زر نمروٗد نیچوِس، خلیلی ؤرثہٕ اولادس چھُ بدلٕے. ییٚمہِ دِلہٕ کعبس مُلہٕ انزان، تٔمہِ گوٚنڈ احرامے غزل.
بنان دردٕ لَے تٔسۍ مٔتِس دِل پذیٖر کھنان تھٔز فِکِر یس فنہٕ جویہِ شیٖر وُزان تٔسۍ چھِ شیٖنس اندر ناگہٕ سیٖر بہٕ زان زِ عقلہِ مل یس چھُ ہَے گوٚو ضمیٖر کلامس حقس مانہِ لفظن کٔشیٖر وُہوا علا کُلہِ شیٖن قدیٖر نظامِ کاینات چلاون وٲلۍ سٕنز یس تہٕ پس چھُ مرغوب صٲبنِس شٲعری وۄمیزن ہٕنٛدۍ خواب وُزناوان بے بس بشرس چھِ آشہِ زٕژ مُنور کران سُہ چھُ سُہ یس کٕمن کٕمن بے اعتبارن اعتبار بخشان چھُ اوبرو تہٕ عزت چھُ رچھان چھُ نٔوۍ دُنیا آباد چھُ کران تہٕ گاہ واوٕ طوٗفان أنِتھ بربٲدی ہٕنٛدۍ سامانہٕ کران چھُ سُہ چھُ غفوٗر رحیٖم تہِ تہٕ واحد القہار تہِ ہی تھرِ سیاہ رٲژن منٛز سُے خُمار بخشان گُلہِ آفتاب لنجہِ یُس تاپُک امار بخشان سُے وٕنلہِ دار بالس زُن گاشہٕ ڈُپٹہٕ شیران سُے پانہٕ صاف ناگس ہِل بے شُمار بخشان گاہ اوٚبرٕ لنجہِ مُژرِتھ نبہٕ ترٛٹہٕ چھکان سُہ آلین گاہ ٲلۍ ناش گٔمتٮ۪ن سُے اعتبار بخشان تھُرِتھ پوپُر ژٕ کیُتھ مِژ یا الہی چھِ پزِ عشقٕچ دِوان تِم تھٔز گوٲہی تقدیٖرُک نیاے أنزراوُن کس توٚگ اتھن ہٕنٛز رٕکھ تہٕ ڈیکس لیکھِتھ عبارن پرٕنۍ گوٚو صٲحبِ نظر انسانن ہُنٛد کمال ڈیکس چھُکھ رٕکھ پران مرگوب بہٕ مونُم پٔرِتھ توٚگیا پنُن ڈیکہٕ لون ژھارُن لفظن ہٕنٛدِس جمالیاتس أنٛزۍ مٔنٛزۍ گژھنُک فن چھُ سٮ۪ٹھاہ کم تخلیٖق کرن بدس آسان یِہنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ پیکر پانے رقص کران تہٕ مانین ہٕنٛدۍ نٔوۍ شہر آباد گژھان سُہ تہِ ییٚلہِ شوق خۄد پانہٕ سفر کرُن چھُ ہٮ۪وان نظرن اندر چھُ خوابُک سروٗر دزنس مٲلۍ سپدان نکھٕ پہن پکھ آرٕ کتہِ شوقو دِلس چھُم دزان نظرن اندر خوابُک سروٗر غٲلبس نِش چھِ شوق یِم رنگ کلہٕ کڑان شوق ہر रंग रकीबे सरो सामा निकला कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला दुनिया چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تبدیٖلان انفارمیشن ٹیکنالوجی واتنو انسان کتہِ کور انسٲنی سونچ تہٕ روٗد نہٕ أکسٕے پڑاوس پٮ۪ٹھ اکہِ طرفہٕ چھُ زبردست مُقابلہٕ مُلکن تہٕ قومن درمیان سٲری چھِ ژلہٕ لارِ منٛز یہِ ژلہٕ لار چھنہٕ رُکنہٕ دِوان تہٕ نہٕ سکوٗن سان برونٛہہ پکنہٕ دِوان مُڈٕ ناقٲبِل تہٕ چاپلوسن اتھِ چھُ مُلکن ہُنٛد لوہ لنگر عٲلِم تہٕ عٲقِل چھِ پیالہٕ بردار صحیح کتھ ونن وول نفع تہٕ نۄقصانس منٛز فرق کرن وٲلِس چھُ کتھ کرنس تہِ ٹھاک تہٕ کٲم کرنس تہِ پابنٛدی انہِ گٹٮ۪ن لول برن وٲلۍ راتہٕ مۄغل چھِ عٲش و عشرتس منٛز دۄہ گُزاران تہٕ انقلاب انن والٮ۪ن چھُ گۄپھ تہٕ گارٕ نصیٖبس پنجرس منٛز پکھٕ وایان پٲز فضہس منٛز کاوَن یِنہٕ وول چھُ کتھ تام آفتابس گرٛوٗن لوٚگمُت گٔژھِنۍ آدم رتس نتہٕ کیازِ دتھ گژھِ ژےٚ چھُے پاے پُلہِ صِراتس ترُن کوتاہ چھُ مُشکِل مگر پاے چھُے نہٕ شاید کُڈُر کوتاہ چھُ دُنیا وقتہٕ ژۄین گژھ محرم وانیو نتہٕ چھُے لوٚگمُت فالو وانس یہِ دور چھُ ژۄین ہُنٛد دور مُلکن تہٕ قومن منٛز چھُ ژۄیہِ سپدان گامن تہٕ شہرن منٛز چھُ ژۄیہِ سپدان بٔلکہِ چھِ وۄنۍ گرن منٛز تہِ ژۄیہِ سپدان صرف رُکاوٹہٕ پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ توے چھُنہٕ صحیح تہٕ مُثبت سونٛچ پھانٛپھلان پوٗرٕ عالمس چھُ انتشار یہِ انتشار چھُ انسٲنی ذہنس اتھ انتشارس چھُ اکُے حل اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتھ مضبوٗطی سان رٹٕنۍ تِمن احکامن تہٕ اصوٗلن پٮ۪ٹھ پکُن یِم قُدرتن انسانس خٲطرٕ وضع کٔرِتھ چھِ تھٲومٕتۍ اوے چھُ مرغوب پُرسکوٗن سِریہِ چانہِ مےٚ روح شاداب سِرٛیٚح چانہِ مےٚ روح شاداب پرٛوِ چانہِ مےٚ دِل بےتاب رۄبنا ژےٚ بادٕ مۄحلت ظٲلِمن دیُن تگہِ سزا رۄبنا ژے نِش چھُ مظلوٗمن ہٕنٛدِس دٲدِس دوا مرغوب بانحٲلی صٲبنِس نظمہِ چھِ پننہِ اوبر گوبر تہٕ فنکارانہٕ ورتاو کِنۍ انسٲنی ذہنس مسروٗر کران تِمن چھُ تُخیلُس بُلند پرواز لفظن ہُنٛد اختصار استعارن ہُنٛد زوردار اظہار تہٕ پیکرن ہُنٛد وُتشاوُل رنگ چھُ أہنٛدِس فنس وُسوٲری تہٕ وُسعت عطا کران مختلف موضوٗع پیش کرنُک چھُ تِمن منفرد اندازٕ تٔمۍ سٕنٛز تشبیہات چھِ منمٲنۍ تہٕ حظ دِنہٕ وٲلۍ تٔمۍ سٕنٛز نظمہٕ پٔرِتھ چھُ باس لگان زِ تِم چھِ پنُن کُلہُم شعوٗر نظم تخلیٖق کرنہٕ خٲطرٕ کامہِ لاگان یِمن منٛز تِہُنٛد حکیٖمانہ انداز تہٕ بصیرت کٲم کران چھُ تِہنٛزن نظمن ہُنٛد آہنگ سوزٕ گُداز تہٕ زیٖرو بم چھُ پران پران وۄلساوان تِہنٛزٕ نظمہٕ چھِ علامتی تہٕ مانوی وسژن ہٕنٛدۍ لامحدوٗد امکاناتن وِحاطہٕ کران جدیٖد نظمن منٛز چھُ انسٲنی وجوٗدُک پھٔہلاو درٛٲنٛٹھ یِوان یِم نظمہٕ چھِ عصری کرب تہٕ
تہِ درشاوان تہٕ نفسیتی تحدٲری ہٕنٛدۍ علامتی اظہار تہِ برسس انان. جمٲلیتی شعوٗرُک سنیر، مُشٲہدٕچ وسعت، عشقٕچ عظمت تہٕ تژر چھُ تِہنٛزن نظمن ہُنٛد اعجاز. شمس تبریزٕ دِل کِس نبدٕندِس کھوٚت تہٕ اوٚنٛد پوٚک گش رٔوِتھ راز ووٚننم. ونُن ہیٚچھ پوٚز چھُ فن آویزٕ پزرس، دران چھُن اپُز شبنم تاپہٕ تژرس. دِوان چھُکھ مشرقس تے مغربس دِل، یہِ چھے گانگل کران چھُکھ تانہٕ باگے بنٛد زُوِس منٛز. زندگی ظُلمات پوٚز اتھ چون سرٛیہ آبے حیات، آگہی ٹٮ۪ٹھون مگر یِتہِ چانہِ سۭتٮ۪ن دۄد تہٕ قند. یُد ونو نظرن نبٕکۍ تارکھ تِمن اختابہٕ ژٕے، گاشرٮ۪ن چٲنی کشش سۭتٮ۪ن شُنِس منٛز پان بنٛد. لوٗبوٕنۍ بُلبُل گژھان کٔلۍ زٲہِدن تسبیح مشان. پوشہٕ تھٔر ونیا بہٕ کِنہٕ تنبلاونُک کیاہ تام کند. حُسینٕنۍ وِداکھ سعدی چھُ گُلستان پھُلراوان، دریاو کتھن ہُنٛد گتہٕ ماران. نہ چھُ ملرن ژھٮ۪ن نہ چھُ نظرن ژھٮ۪ن، گاہ گرٛزتن گاہے متہٕ گرٛزتن. دریاو چھُ پرہم دریاوٕے ژندر باگایہِ ہٕنٛدِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. عالمس منٛز چھُ عشق اکھ سُہ جذبہٕ یُس اُل عزم کامہِ کرناوان چھُ، یُس حُسنس مۄل بخشان چھُ، ییٚمہِ کہِ تصوُرٕ عرشہٕ کٮ۪ن محلہٕ خانن تہِ زلزل چھُ. عشق نہ چھُ عذاب مانان تہٕ نہ نفع یا نۄقصانُک ہیر پھیر. اتھ منٛز نہ چھُ زُو کانٛہہ قۭمتھ تھاوان تہٕ نہ مالہٕ دولت. بناوان چٲنۍ وۄزمل خیالن پرتوِس تام. تصوُر چون عرشس کران الگوٗر عشقو. چھِ چانی سۭتۍ حُسنس زٕژل رونٛگنس تہِ شوٗبان. چھِ چانی سۭتۍ وفس الان کنہٕ دوٗر عشقو. کوٚرُتھ گُلزار نارس ژےٚ ابراہیم لٲگِتھ، کھوٚتُکھ ژٕے پھاسہِ کوٗٹِس بٔنِتھ منصوٗر عشقو. پروفیسر شفیع شوق چھُ مرغوب صٲبنہِ شٲعری متعلق رقم تراز. یوٚدوے سُہ باقٕے شٲعرن مُقابلہٕ واریاہ ژیٖرۍ لیکھنہِ لوٚگ، مگر ہیوٚک سٮ۪ٹھاہ جلد پنُن گۄڈنیُک شٲعری تہٕ مجموعہٕ پرتوِس تان پیش کٔرِتھ. مرغوبنہِ شٲعری ہٕنٛز اہم خصوٗصیت چھےٚ یہِ زِ یہِ چھُنہٕ عشقہٕ کٮ۪ن تہٕ ذات کٮ۪ن رِوٲیتی موضوٗعن آویزٕ. تٔمۍ سٕنزِ شٲعری ہُنٛد فِکری عنصر چھُنہٕ صرف عصری آشوب تہٕ آگہی پیش کران، بلکہِ چھُ سُہ یِژ پٲٹھۍ اسلٲمی جذبس لل کھول کران. اَمہِ جذبٕچ زبان چھِ سٮ۪ٹھاہ رنگیٖن تہٕ پٲرٲوِتھ. نیرل پیکر تہٕ غیر متوقع استعارٕ چھِ مرغوبنہِ شٲعری اکھ الگ رنگ بخشان. تٔمۍ کٔرۍ حیَس منٛز واریاہ تجرُبہٕ تہٕ ہووُن زِ کٲشرِ زبٲنہِ منٛز کۭژاہ گُنجٲیش چھےٚ تسٕنز شٲعری